Mam Online Radio and TV presents Mam Online Hot Debates. Where Mam Online Debates. The religion of God. The religion of God. Aya Christosum na Islam. Malam Osman Yakubu aka Action Man versus Evangelist Ivan Sapia. Basso Live 22nd December 2017 7 p.m. sharp GMT. Inshallah. We best stream live video our Facebook and YouTube. Ubetinyati our Man Radio. Search it. Net download the apps our Google Play Store. Man Radio, Man Online and Man TV. Man Online with our headquarters. Yeah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'da Muhammad ibn Abdullah alayhi afdalu salam wa atamu taslim wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Alhamdulillah alladhi ja'ala nazat kubra fi furuj an-nisa wa istahlalaha bi kalimatin min fattaqullaha ayyuhan nas fi an-nisa fa innahunna khalaqna min ad-dala'i wa inna a'waja ad-dala'i 'alaha fa in dhahabta qima kasrataha wa in taraktaha lam yazil a'waj thumma usalli wa sallim ala man la nabiyya ba'da Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايانا ما دفنم امام كوابا ابا مام اونلاين راديو مام اونلاين تي في امام كوابا با يجومدي سو ميا متمك فريم يهوذا اسماعيل وبين اسلام and comparative religious na sabre mutemika meni minua mala musa ana sabre mutienka e wasa kasa figisi masha Allah emise. And day first day nyame adom I mobeti enka Mam Online Radio Mam Online TV so ya mamu na kwa abadwumade e bedi e be mfasodi ama obi biara saabere open kwaje ama ne kra because Yesu Kristo meti asese si etina no Yesu asemu a si etana asemu a ene be nya kwaje ama e kra ne be ya adehye yehunu kwa na be ya adehye ntino kwa ne epia monte e be ka mo bi atibi no. The whole issue is that, and as I'm going to about homosexuality, and money murder, and money murder. How? Say by Obani Bema Beda. How say Bemani Bema Beda? How say Obani Bema Beda? I'm an yes, sir. When you make bony paddles in the bus, I know. When you make train the correct way, I was in the paddles any or need pa at that. Sabi say, well, funny padding the gin. Nyango pa train. Now, so others are money, as I call up born in the bay cemetery. Among phony be. Asa for mwanga sangasa o mwanga sa yonko mema eno mwanga sangasa yonko mana mo nyamu da how say the pada say na sabe say budi dia no kwan di pada say na sabe say wo da wo to so mi so ade no so yesa ti e be kan wasan kakra from the perspective of the Bible and the Quran o twedi amponya me ka say mi chere adasamma e wo Proverbs 30 verse 19 wo say bere ma na kwan ene sabe say oba ya ase bere ma kwan no be bia wona me sabe be ma fa oba ma hye o oba ho ene sabe na ya ase. When I go on say for Obama share, find a wine. We are apart from that, the baby a bonnet. When I mean Pesa, better my coin and go on the amount. So bet me no bad die said Obama Yasi. Now, memory be almost the Domon Fasa or on any Bema Beda. A man is there be a man is satisfied young. Or when we uncle Mabeda, gay and lesbianism. And within the next 30 minutes, inshallah. You know, therefore, the case of homosexuality and any dear. Yes, a case of homosexuality and any sexual activity which a person of the same sex does. Ye case of homosexuality and any jumedi and person kitahudi our better money our bouncing or buy the main now or bani or buy a friend is lesbianism and a better mountain by my friend is gayism. Simon anyway, a shadow reaction baby biara. I'm even some of the president. Any of him from Pennyphone, a man penny for no magia tumpo, see a master in the ember of my demo. Now I did better be a tears here, Cecilia and say, oh, young pong. Emma Nipatas and Ibiara said what tears I subiara, a way of living. Now, so way of living, young baby biara, I just in the scriptures. It's a man for be almost say, Yango also send a book be a man. I was any pattern who so have no more mobile. No more, how send a pattern who so have in their swimming. When you make the books about and then you carry column and then the woman hatch, I was working on the other bank or the sumo trade yam po nyakopon. I did also be a when they say, O Yankopon ba Obani Berema. In the beginning, when I go for Boban Berman on any Adam,
onyame de hadi call it dotie ne bɔ no to onyame se in kuntum fi raibi min al-ba'th fa inna khalaqnakum min turab onyame se adasama samo madwe mu ntanta e wo se mi nyanko mesa nyane matenwa da ene mon kan se papa Adam mu ni pada sani inna khalaqnakum min turab ya bo mu fi dotie ma nyame bo mu free ye sana ko boka sha adasama e wo Genesis chapter 3 verse 19 wo so ni fife e na de be di ko so be ko dotie se wo ye dotie na you free ye na dotie na do sa ko ni pada sani no tabro tweja be na ko bombo Adam na Adam ko ati God of Eden na oba nka Adam ho abode be na ko bobi obonsa uche oba ne berema na Adam ko ati ho Adam hu ni say no ni living here de and say bibia be ni na Adam ko e ba ko Adam e say nyako ba na oba nyame ko Eve ka Adam ho Eve na Adam fa say de ben e de gene ni wa wiase ni abrabon enti onyankopon abra oba da sama ba sai so no osa bo oba ka ho manipa nyame ni say abra oba nipa no nipa da sani be na shahwa nipa da sani be na feeling e wona abra bom eno nti onyankopon bo oba ka no say se ko ba se be ma o feelings ni ba no ade ben wo da kwasha oba no na na oba na koda se na be ho ho ede ho beto na ade ba ko aba wiasim a da ho nde a saa de amanfo bi di kan ba na kopon de twi o maso onyame punish omo na so twi emu odu e ba omo so enne ne nde amanfo bi ye e practice saa practice no na bro practice saa practice dem de to omo omo wie ko wie sen se de be Ghana man ene adasa man so se be de be tie na en fa so de man yenim se mam online radio mam TV enye Ghana anko de gina e kwa bontere European countries and Asian countries mu na munya kwan de be etie saa radio we bi ti inshallah jumede na edi enye ne se Ghana ho asem ne be kan emu be kasa about wiase inara jumede e koso a wiase a adasa mani bi e ya enko ense na msomfo suban eno ho asem ne be kan inshallah ayuane madofo no onyago bobo ni pada sani ba asasi so no onyame che ni pada sani bibia wonye se no mma na bra bibia na ko ache ni pada sani even ekwan se be ma no yire beda mpo nyame akere yi na ade se ni pada sani eni oba be ma ni yonko be ma koda ade enti ade ni pada sani ni yonko oba ne ni yonko ba koda ade enti ya ede be no be isam be no eni bere fon be no ede be no suban fon be no abrabotantan be ne ebo no saa no Nyankopon ma enti ase etu Nyankopon ka asem hyere wo Leviticus chapter 18 verses number 22 wosi na berema hwe na wosi na woni berema nna oba nna Onyankopon se na berema woni wuri yanko berema anda oba nda ekwan be na berema woni yanko beda woni ne nna oba nda se berema ni oba da emanda o kire se berema ni oba da sebe empaso kita hudie ba berema no ni oba ne da sebe bode ne be ma sha oba na yase no ne na da sa nda Nyankopon bra se hwe na de wo yanko be ma nna sa Nyankopon ka se hwe na be ma ne be ma nda no nebo hwe na ne be ma na nda emma nda se ne be ma mema ne mada na sebe be ma ne oba ne di empaso kita hudie no ene o tweja be Nyankopon bra se hwe na be ma wa de be wanye from the perspective of the Bible and the Quran ya nyame ambra sa de no etene ade entertain enye ade be soso se obi be ya e be de be soso entire ho bebere se the president for no bebere omoji atum he legalize homosexuality he legalize lesbianism he legalize how they call it gayism and one bebere e bone kese e tiwade kese wo twedi ampo Nyankopon nim enti Nyankopon se when the berema woni oberema nda obanda e tiwade kese wo Nyankopon nim e tiwade kese wo Nyankopon nim se berema woni wo yoko bema beda e manda how se berema Nyankopon ba oba ma wo Nyankopon shisha oba na kama no wa se da draw baby ama oba no se eni ne bema oba no ne VR ne very romantic area when Nyankopon se bema se wo kire wa ko ho na ne oba no koda fa obema ko sha ho na ji wani nipa on presa de we unia yanko berema sebe won ne tukankan bi ne ho onna ho na de bema ko she how o de be na obetie oba so Nyankopon se woni bema nda ware bema na ne bema nda na se we unia yanko berema sebe won ne tukankan bi ne ho onna ho na de bema ko she how o de be na obetie oba so Nyankopon se woni bema nda ware bema na ne bema nda na sebe bema mfo won gina ne na wo fo bema de gina ne a wo se de be woni wo yanko ba be gayism ene bi su kodu pa na sakwetoa omo nko aka na kodu asoto Ghana no omo di kodu na ewo man ase subhanallah na me so fo suban be ne ebui kodu na mo de wo man ase ebi so ade omo ye ne sai omo se da ko be omo nyene hard quality omo mo di dua anyene nneama no na omo mama nyene bibi se bema ni bema she bibi sa kakaraka boyi oba ne te dem a na sa oba no
wa ma de sa odi sa aduan e wo na yase e mekwa ma bebre na mabonte mo pɛ ma ware omunya ade si ne sa de we beyisam bɛ no so ma so ba no onyame mpɛ e bone kase onyame anim e yetu ade kase onyame anim eti mam online radio etie for asabere mo tie nka mam online tv etie for asabere mo tie nka dwumadi ye di onyame dwumadi ne ye die eto de sane biara sabo tie nka biara onyame na nkasa ro sa wo so unyankopon odi afa nyame asam adwuma na nya mfa so ma wiase ma ne da kyan kwa mate mo da enwane ma dofo no onyame se eti wade kase sa berima oni oba beda emanna sa berima oni oyonko be ma beda and ade e me bebre ne se sikanti ene bere fonte mema no ade o me so mo kopɛ inki be mo kopɛ ade ko aye bi na ode afefa be ma no to na ne to na smooth no ne ne yonko be ma da how baby asebe won ne fa na ne da how nyame mpesa ema no so ade e bi ne se bi so timi koto saadi okoto saadi na ade o we ne se ro de gu na yase no mo okra beta fere na yase subhanallah eto okra ni bi saadi na o ta fere na yase subaba ni egbi abra baba ni egbi emema na mabonte pemma ware omunya emema ni beberebre emma so gebe na mu yei okoto saadi wo de saadi na gu na yase na okra ta fere okan di edi saadi no na o ta fere oba na yase saadi plus oba yase subhanallah abra baba ni suban be ni ana enyamsomfo ye egbi ade amonfo bi di kan ye ai wo nyankopon se omon enne ye yi abrabe amonfo bi di kan boye ai nyankopon se omon enne ye yi na sa suman we homosexuality ai kan ho asemi oba ni oba meda ene oba ni oba eda no ye be na commissioni bi ai fensa lot sa commissioni fensa lot we ono ne time na sa suman we ho enti be ko Quran ni mu ani Bible ni mu akohwese sai mana lot oni na krofo no ho ana omubu sa suman no die be na tuo mo die be na tuo mo e wo mabra bo mu nyago mo yo mo die be na sa Ghana nso se wiase nso je penima sa de be tena esu abra bo mu ade be na beto yen nyago bo mo ye ntiase it be di kan Quran chapter 29 verse 28 a wo nyago bo ni adasama e kasa e wo Quran chapter 29 surah al-ankabut verse 20 nyago bo so wo lut to le call le call me a'udhu billahi minash shaitanir rajim dedi ke sere nyago bo ntwade so mbo ba fe bro sama nyago bo apon no ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين onyankopon si woluton إذ قال لقومه lut prophet onyankopon si woluton إذ قال لقومه lut prophet lut anabi lut okachen nkorofo se innakum lata'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min al-alamin men krofo boni bia mudi boni amudi e boni kase e mumuye kase a obi anya bi da amoye oba ne bere meda be ma ne oba da obi anya bi da owiase mu me anabi lut me time ana men krofo muye ade amuye obi anya bi da boni be no mudie mala me ko innakum latatuna ar-rijala wa taqta'una as-sabila wa tatuna fi nadikum al-munkar fama kana jawaba qawmihi illa an qalu tina bi'adabillah fama kana jawaba qawmihi قالوا لنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين abra lot katen nkorofo se nkorofo boni amudi emuyede amuye fahisha emuyede amuye obi anya bi da owiase mo obi andi kan nya bi da owiase mo no ana ne nkorofo ne ana ne lot kacha mo se boni amudi ni a innakum lata'tuna ar-rijal boni amudi ene se mum merema no mum merema mo ni merema da emanso ni mada watakutawuna sabil watatuna fi nadikum al-munkar boni amudi biem ene se ade amon se mokogina akwan so highways na mo ye arm robbery na mo ye manfo apo na mo ye ade ne nsa ne mfata fama kana jawab qawmi asema na bilutu beka no omo ma no answer bia o answer mo de ma ne se illa an qalu asema mo kan se itina bi adabillah kunta min as-sadiqin asema mo kan se lord ade e ni hu se boni biara ti se wo se boni am yago bon fa so chimre
nyame fa so chimbe ne so ye no korefo ampa na enti anabi lo time na ne nkorofo he boni ana mudie na bema ne bema da na oba ne oba da boni ana mudie no even anabi lo to ne be yere kra na boni a odi no odi sa boni ne bi without the knowing of a husband enti anabi lo time na oba ne oba da anabi lo time na bema ne oba da ana boni kase homosexuality gayism and lesbianism na boni kase e chi wade kase wo nyakopon anim and the man meda and man meda subhanallah musuo be ne esui suma boni be ne de piti wa life yum abrabo be ne boy e ti ekwe example bi abada ne kopon asara bafo e ba ne bi loto nchen mo ha de esiye e wa Quran chapter 11 surah Lut verse 77 we na go pon se de be walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa daqa bihim zar'an wa qala hadha yawmun 'asir وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي وجاءه قومه يهرعون إليه قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. النبي له time نقول ما reference او النبي له time ادي اسيه ولما جاءت رسلنا لوط سي ابيهم وضاق بهم ذرع ونياكوبون سي time ولما جاءت رسلنا time ونياكوبون eba النبي ابراهيم نجي na nyankopon soro abafo ne ba ne Ibrahim nchen no ka tell say inna muliki hadhihi alqarya ye kwa ko say sa kuruwi ana ne Ibrahim ka say inna fiha lut ko na mu ko na ne lut wo we nyankopon suma ni kase ndemo malaika fana ma annabi Ibrahim ta say ye baji o ma firi sa ponso ni mo ye ko say sa kuro na sa boni omudi esa mani mermeda esa mani meda apo ni bonya kase omudi ntiro ade e be ni say ye ko say sa kuro no boni omudi ye ko say sa kuro no because e fifidie kase e boni kase e ta bala soma fo ne ko ye no walamma ja'at rusuluna luta abra ne ko bon somafo eko Lut nchai no si abihim annabi Lut ade ese no annabi Lut ne wura hoye na kuma saye wadaqa bihim dara annabi Lut na fo lose strength so be bo mo ban no hu de onye no because wade na nkorofo ni nti akoya wade na nkorofo ni annabi Lut wakala hada yawman asib na de da kese mame de bi mo du mame me annabi Lut bi de mi ahwe because me nkorofo no dwade amudi no o mo sa ho ba fie o mba be pe me nkorofo ni o mada how some best idea we I did not best idea we and the day that kese mame and the ehumame and say wajahu qawmu abrasa microphone by abrasa asomafo ne by angels ne by no omba na below to check in the form of human being in the phone adrian was a human being it abra on the governor come nchen no wajahu qawmu ne nkrofo ne ba na below to nchen yuhrawuna ilay abra mo ba nchen no mo rashia kwa na below to nchen omo rashia kwa nchen anu nyagopon say wa min qabl kanu ya'maluna sayiat before that no mudi boni akese boni enso na mfata no mudie qala ya qawmi haula'i banati hunna athharu lakum annabi lutu se ne nkrofo mo pe sa mema ne omo da no ana nabi lutu ka tell mo say me nkrofo ya qawmi me nkrofo haula'i banati we me mama we ne me mama mpesa me de mama na mo ne omo da samba sa mo ne omo da nkwa dia me mama ni me de omo mo me mama no a virgin omo ye holy and pure si samba sa mo no bi da mo ne me mama ye de ben and Allahu akbar na go me antiase it na me no time science incidents way you the same in the Bible mbese me kotu Quran ni bia na kotu Bible no so yema no wa tie the Bible so kafa sa time na asaraba fa na ba lot nchen oh na me no time no o nya me mpesa is my body I when I me
so obi abaye o asase so nyankopon me yente ase e tabra be de de kasa ne be kwa wiye no ye the Bible testament ewie e o Ecclesiastes chapter 4 verse 13 wo si asem na wiye no se so twedi abo nyankopon na di ne mena nsem so embra nsem ni se na ni oba na ni oba anda berema na de berema anda nyankopon ne mena nsem ni bi no onyame se echiwa de kese di mo twedi abo nyankopon even nyankopon se o ma mo ni mema be dampo no eni ade o menya nyankopon na hi ni ma da be akotena to de se ne biara a we berema wodi ani oba berema oba so de ani berema eni ade nyankopon ya de be e de amada sama agidefo emi se your program ye be no mam online TV mam online radio and inshallah the best nyankopon ya de ma next week mbasa chenka biem mam online TV mam online radio yes o twedi aba na gbasa kakra kan yi nyankopon nyi nhira nyi faso mfa ma yesima ene da chanka ma te moda jumadi ye di ene se enim ne beka nemum kakra a nyankopon de adom ene bremo ite ko ba se bia o be sa video we bo mfum so bi o ma inshallah no ma start ene se de betu YouTube no bia sa ka sa video bi inshallah mbetuma comment on it mistake bia ba ma ko de na faso da mai hada bila tawfik wa hada ma indi lakum واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. am bazam de mo mamu hunna atharu lakum amum timamu munna na munja ya ho amanyai eni ngwa sebe na mugumi fattakullah muso te yamna kopon wala tahzani fi dayqi asamu nya kopon ka kire annabi lut ani se muso te di ampo nya kopon wala tahzani fi dayqi min qurfu fi dayfi mi awo na manya hena magumi ni maso mani fana ma mani ngwa sian kami annabi lut tati bi so ka se fana ma eni ngwa sie an kam me anabe lot esan boni amudidi when mama ni ngwase an kam me anabe lot esan ni ngwase amoye money memeda how so be sa de we how so be mani be mabeda how so ba na babeda omu ina kan na bi kodu asa ogana na ma ni su kodu de wo man ase subhanallah suma boni be no be isam be no eni bra fun ba no wari be ma na firo se me wari how so wari be ma oba wari oba how ebi kura so mo wari ni fam kwari toy omo ma jimi omo fam mutin to sumia so omo di omo no nkwan tia ha so ba wari toy ni pa da sani a wari yeduma ha so ba wari toy e ti anabe no time sa bo ni na ekoso abra so bo fane ba anabe no tin chen no di esi ye ne se enkofo ni pese enkomo na anabe lot a ho na ba ba de chen be de e be da anabe lot ampene sa bi sa be sie na so bo fane mpo mo ye bibi ma na mto so nyenko قال لقد علمت ما لنا في بناتك قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد النبي لوط نكرو لوط كاسه me bani mo fa me mana mo ni o na me pa cha we ma ngba ni ma so ma o go eni ana mo se anabi lot ai kana kasa bi na dadai wa oni dadai qalu na mo kasa laqad alimta ma lana fi banatika min haqq yani wo mani ni hwe ni interest mu ya fo mu nya hwe woni ma de epen ne kata ala ma no re ade epen woni ye ni mama na da e ma so ne ma na da ti oba na wo kare ye fa nya hwe ye mpe ye fa nya hwe na me ye fa nya hwe ye mpe o mama no ye pen se wa wo na ma ba me ma no ma ba no ye ba se ni o mu da ana de be si ye قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قال لو أن قالوا لك قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. almost ana bi dunu se me yen tie de ne wo man ni hwe ye ni omu ye ni mtwe so mu ade ye pe ni mema no fa mema na me ne no na ma na me nko verse 81 no call you aluta ina ros nyen chira so bofan kan e bere won se inna rusul rabbika lan yaslu ilayk فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه يصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. abra sale de ko so an sa ba fo yin no mo se na na be lot ade ye person ni papa so ko fo che de yen inna rasulun rabbika إنه يصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.
abera sale de call so asara bafo yin no mo say na belot ade e go so nkrofo eche de yen inna rasulun rabbika e asomafo efi bunya nkopon chen len yesilu leika enya dia won nkrofo ade mo ye no there's no means on mabeto there's no means on mabe on benyaw e wo so ban no because yen nkopon so bafo mutimi ne na no e impossible sa nemum fa asri bi ahlika bi qat'i min al-layl annabi lot ade e ka so say be say sa korim e say boni amudi e mani meda boni amudi nti eteriasi na Ghana man eni mo amoti enka o mam online radio mam online TV so asabe moti enka eriasi na obi ehwe ade e ka so obi an say loot annabi loot time boni esi ye e we nyago punish you mo nyago bo twi o maso no ene nde ba wiasi mu ena ma mani meda e ma mani meda e boni kese o nyame mpesa bema wo kwan ni sabe oba ya si bema wo die no oba so wo die so ne bema beda e boni kese ati wade kese onyago bo anem abra sare ni si ye no onyago bo ma angels no e be say kuro no e bere wa sem ti so nkan Genesis 91 down so do sa asem wi na ho onyago bo say kuro no e ma ko ni say bra e san sa bo yan me dem no mudi nti Ghana man any addition sabe no tienka e o mam online radio mam online TV so samo so mo pese ye wiase o menete no ye nya ho to e wa braba mu e be se ye wiase ete no hani ho ankyere e wa braba mu a adwamansam ani adi call it homosexuality e mani meda e mama ni memada no mo be nja sa so ban no na bere ma biara ba mo de na wari oba na ni oba nna how sabe mani be ma beda nyansa bi ani ani adwene nko aye odi dia no mo nkwan what down for him to so me so how sabe mani be ma beda ani adwene nko eti onyame ema berma oba se berma ni oba nna na berma na homa na koma ntoliem oni oba ni na koma ntoliem eni na kopon pe eti mani mada berma ni mema de na kopon pe sa e haram kese e ye tuwa de kese a manfo be bi kan ba ya mo be ye no nya kopon twa mo so panish yo mo se minu mi enu so ya hani asakra bi sa so ban ni ma nya mba twa so temoda innal ladina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama najja juluduhum بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب onyamesi innal ladina kafaru bi ayatina omombe boni ayi ombe aswani atemi nagopa mensa mi nagopa miracles mensa ma de ba wiase Quran Karim mensa ma de ba wiase ma omombe aswani atia obi e ka se wonja kwana oni obanda kwana oni hadi kwa mema ni manda kwana mema ni memanda kwana mani manda obi aswani atia onyamesi wansa kra visa so bani wa sawfa nuslihim nara bronsam jemi no trampia bronsam ni no doko na bronsam jamon kullama najja juluduhum abere wo bronsam jamon onyame so honam no na so honam ni na se enso a badalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adab na onyago ba sa ba honam furo biem se na bia betem ponse no se na bia be fesim ponse ni ye e to na se ni biara wo ti biase mu biara ade mo ati ase ni se when na be ma ni obanda when ni oba ni obanda berema wo de na se wo ni obanda oba wo de ni berema mpacho obi o ne be mo da bia e ti wade kese na me ni onyame mprasa wo sa so mani masakra Muslim Access
presents. We spread the word of Islam. Man Online with our headquarters. The other way, any theater beer. Muhammad Ahmed Mustafa, the calculator man. Umar Alhaj Muhammad, Bilkisa Tampure. Miminda Bia, Imam Abdallah Yusuf Bamba, Sheikh Mahmoud Afariyabua, Abbas Ahmadu, Musa Nyama Alhaj Jr., Hassana Ibrahim Adongo, Malam Osman Yakubu, Husseina Ibrahim Adongo, Malam Zakaria Atampure, Malam Dauda J. Saleh Ibrahim Musa Salih Ishaq Abubakar Edu, and Malam Suleiman Muhammad Odu. Mam Radio. Mam